fond dans les rodes. Non, tu ne commences pas moi. C'est bon. Il a fallu m'accorder dans 4 c'est bon. Dans 4 ans. Allô? Aïe. Kalamuso. Tarate. Tarate. Oh, you mantia. Itu mana mende? Ita kenyari ni. Oh, ne de to yanke. E kala ne de nte nko. Ne de la furu kari. Hari mana. Hari ban samba dunya fembela. Nwa wati barase. Ngon fana yake bona siro. Alo. Nte mona la. Bebe yantana stala. Nkalo na kirili kunne wodi. Bebe koni. He no bebe koni ngone na ko menkeni nunkorola. Feka farala. Foi te bebe la. Mami na bula nyumala. Awa. Ame. Ambe ha? Ne kalo na kirili kumbe bebe koni ndi. Bebe koni ngone. Tami. Il est tombé dans le main. Il est quelque part à quel tabou. La fille, on a l'air de tout l'embraya. Elle n'est qu'un peu de la ni que fou mensa, ni que fou mensa. On l'a été là. On a été au nom de ça. Il est pas pour que it à quel tabou. Comment? Dit ça. Hein? Comme il faut qu'on le demande ça pour naïto. La fille, mais. Ni ma ke men ko ni ma ka ku be mari ni ba ko na di ni o di ni iya ko ni ni di e malo fofu la di na bodi era di no orkes men na ra wonya jeli muso sando killa no ita ron dul fana yal mako sando kilala wala muso yin sando kilala de tawa ni kana do studio la yonde ile re kana ne ka ko wanya wenga muso ka wori meso wori trainer la manya wenga ni bo ne di studio la nya ai di wenga na bo ha bamba fo wori ai na bo la solio yo solio la ke be chef you ko kile ne ko no fili yen e du ke birete la ko no fili yen la ko musan bala mbara ko kile ne la ko sala ko cérémonie foi bo wi Allah ko mendo beni musole wala fani yani muso couleur sous belle yen na cérémonie dia ayre te manela wala nye he sherifu he tunya fonteria teteria sala afui dio ke kwa yemen na te amai na ta ka de so fulu munna ha akona konne ni le nyama ko be unyale be unyale ke ta na musole tatama anyo kumoto tesi melo fana na musole tatama ko beloni anyo kumoto tesi na sana aita ko mo ko su fana mai o mwe nani musukile ni wala o fana kai ko ni biba ni gbe mai sini da ni wule mai sini kende da ni buloi sini kende ko ale te sera de wo ko mo sensa yalo o beto yi abe na man sini ta ma be so ni kala de ko mo te ante mo ngere ba ta mi o ni basi ke su ko nye adunya yande ke la television di bon ko ka to ma fenanna ibake bola fulani bore bake do na fulani do ton pied mon pied c'était que la muso
ita kela television di bon kono ka to ma fere ningi kay pot de fleurs di do ita o ga sa wallahi do gel pot de fleurs di kala ka fana qualité problème de Roberto business ay ma fench man kala bi ya vengi mon ki mon fenki fi si seji e kala se fa men man yo kala man ka amba dola dépense ka kaba dola dépense ka problème to de dola ko tu vas voulez ma collèle elle nye voilà dola dépense ne sai ma yo le nkaba wala lawo Io non la mia qua la può allora via io non la vedo più a quel mamma io vado in alla chiesa io può fare ne television kan si bon kono fo yete ngasla ni ke si de be nyin ko won bio ni ni si di be le bolo su ko pote de ro ala ni si di be ki sa ne ke po de fleur nous sommes en quelle po de fleur e poi e flito na tando to fo yin sa Mun ya kiri bayi kuta idi podo fleur to kuma ni mai ni kala de puisque ita fo la l'air si la fi bayi tu fo la ko ni ma ora ito le yang kana po de fleur ni mai ni kala ni mai ni kala le ni to lo ko po de fleur awon ba ni to kera po de fleur akandia hali si ni po de fleur i television mo lo ndo nyete ha Ele tu. Yare. Islam mama. Foi. Il est laissé là bas. Il m'a coûté mola. Il te mola cérémonie assister là. Wallahi tu ya woro. O ma yinde. Tu ya. Ko tara di way baraka wi ma yini ka. Iyo la ku mem mai tare wo fonye. Wallahi foi. Bankelu. Al diyo la cérémonie fin tambila. An bedi wan di be na muso yin fili. Ke le wala, ile te wala. Ha? Ala. Muso ma yinde. Al kurun din na bodiya. Miye. Dona bana tare mu gudu. Ita karama. Nsina ka to ba. Kuna alwani fenke fofana la din na bodiya. Ile mako surawo. Mako suraro. Ado ike tare. Billahi tanai. Ita toba ile le mai cuisine blaike ko kunu kwalewa ika kwinyi dimina ne ile cuisine akwari ka ole fonde kunu kuita na musode aidi akulu mam sebe te jama abeni di doni ibai afana formu yele wi formu ye nyame enkante ajuni ga bonta formu afana yamboni we mi ta boni nyame enkante me cuisine todi esi kala bani malaika na bani e kan na wuya fo ni la wuya fo lo ko ada ntolo ele di do musolu blala koso wale wa cérémonie dial donc wala trondia fe na odite ay ni musul de wala awatite awanto de jandinna sita ido ni ro nyame kan ma jandi de nto akana na force ko amankila ada ma fo kunyafu Santa Samoa Sami Sama Yarabi Furudo Olu Yefuru Wasala Hemu
Di pa wala cérémonie dia woro. Awani famille kala ne wol bere bi ni kelen. Na nyeme ne fo ni wati be momi la ko. Kana to momi bla la so ay watu yoro nyasu. Ai ni mo dem kan mo te demissioning do bere na baki. Ya pa. Ibaro bere mbaka isilana ne. Mra. Ile tere no est-ce que intere bere na dem babu ya liberté ro wala ka kelen ne di. Fara Den kene ne musulman te kelen di. demissioning baban kala na ka do université de fosta bali lawo. Ati sagara la ko rati nyani. Demissioning ye nyami a dise Nyen na bara. Ile so ranya. na enjoy. Sitani. Demissioning na ko rati nyani wati kata 8e, 9e, 10e, han 11e. Ababule London tu ale la gere kanda na sini. Yora nyai. Ama koko tinyen wati mendo. Wati uro. Atana wotinyen na adonto. We atala nibra la university ka. Na baraka na ha bara bankarana ama kura tinyen. Ati sagera na kura tinyen. Sinte mbane kwa kan kuna o. Problem te. Tu momi ko menke benni mana mana ma ikano ka turo. Le gere na dudu le ni. Tara fe ka wolisa. Oui, entrez. Il va y avoir une sourate. Wallahi. Nani? Qu'est-ce que ça va? Merci. Adi, il y a la communauté. Na. Afidenke ya kwa yato. Inga munke fana. Afidenke ya kwa yato. Mon keni. Kere. Na wuya. Idenke te surani pe. Abuya kam ina malo. Ka. Mana fina wolo. Eko fu. Mba idenke. Ceremony ba ke idenke wala la tafla ni. Ka baba ke wala. Adidu minala ka to demsonin talaka ta ka blako. Ka tafla duyo la musonyana ka fokone cuisine ne wulti. Demsonin me woni kunu. Ini demsonin me woni kunu. Dina bolo kunu. E kan nen demso le dina bodia. Ako wulinye woni nyi endimina. Nka ye kunu Abraham fela ko konya na basane boku ka dama. Nka mungi pe wo ceremony dia le kwa malo wada akwato la ceremony dia. Abola bi Abraham fena ka ko muna fike aduya musulle ya fela nyana wote mutu ko wati bani wala ceremony dia lo antina foi wati be ikele wala kono mola nkuru ya buro kadi. Ko suno ila ko ba wullo mena ko mo sitina wala. Ebrai. Mba afidenke kwa ya Don kelen ko fiye. Adunyo la muso don kelen ko fiye. Adunyo la muso. Mo kelen te mo flate mo saba. Don kelen. Musa. Na munna. Ibake wala ceremony dia. Mbanye fiye kalo anaraga ceremony lo ko fiye. Ita se muso fudula kabanka malo yadi. Ye malo yala ladi. Na nte malo yala ni mo ceremony dia. Idunyo ke fofana na batem make kunu. Akera menna ngwara juste acte de présence ngira mali 5 minutes ke ntamina ngwara. Enu jo ngwara. Ngere mbele trenna. Na makiate fo. Danani. Wote dakireni. Isabari. Ne kuma men fole sita. Isabari. Ni ka fo monye ku ka menke. Aka sosala ko en make. Na masilaye Abraham lo yema. Ibrahim. Amana sosolala. Mba brasila yi. Ubi Abraham lo yema. Ibrahim. Dinge. Yengi na ko. Mo bi sosoko men na mo nya koro. Yengi na oko. Amu kebutu. Hali mami na wala. Ibrahim. Nda. Ye dinyala ne kela koso. Sita. Ila kebona simina ha. Musa. Na munna. Musa tu. Atoto e basiledi. Nele masita yede. Nele masita yede. Ilele kasita ntakana la yelanka kuye mendefe. Sunna ni farlala. Ilele mafo. Nile ka fon. Mba nyimbara ki fadima cold. Abeni ne baka gilal flalegi. Ibaka yele lal flale. Koni ila mso considérer. Ni follow mi la mso considérer du nyon ta considérer. Ni mi la mso madu la kala dia. Adiki judi. Ato Musa. Ato Musa. Ato sine.
to ye basile I muso ta I demise I muso demise albe kenya nyuma yani Mbana ali ka kuma men ka mulu mba sila le wolo na ouya OK la ouya adona 7h 7h pata do non ballon ki ouya frate nti maritre ni ala négligence ikanidia na Kenya négligence